তুমি আরাম চাই তুমি বললে কি টাইম না রে দত্ত না হ্যালো जों दाबो थै मोनतांगो थांनानै बागै जों दाबो नुनासरा काग्रा सरा पारंगि दंखा जों दाबो थां दङ मोनतांगो तामंगाय आरो बेलाय दंफतावखो जों थाङै दाबो नायनो तामंगाय मोनतांगो जों yang गारियाव दङ बरक बांमा yang दङ बरक बां जों थांनाय दं गारि बाय तामंगो मोनतांगो गोबां बर'नो फाय इब्लाय दङ बाक्सा जों मोतां थांनाय दङ जों दाबो अलरेडि थांबाबो थागजाक तामंगाय जों दाबो थांनाय मोनतांगो थांनाय जों फमन गारि जों मोनतांगो थांनाय आं हासान दिगि मोनतांगो आंगो जों दाबो थांनानै मोनतांगो ट्रेक ट्रेक नालायनि जों सबायखौ आं रगो जों नायनाय यार सामो दंगो जों दाबो थै मोनतांगो फाय सबायखौ मनचिनि टिटि एडिसि हाफांनि हेल्थ डिपार्टमेंट याखाबा इएम बरंगोनां सार कमल कलानि बिनि तंथाय बिनि गारि जों बायसखौ जा दाबो नमस जागोन कि जों फुंनि दाबो जों सबायखौ दाबो न जों मोनतां नायदि नारावनो खुना जागो बबो हाय जागा एकदम फ्रेश जागा मो नायदि दावनानै गाहाम एकदम नायनो मत जों थांनायगोन ना मिनार गेजेर हाबगोन ना दाम खायला बेसेबां अखा हा दाम खायबानो बेसेबां दाम खाय भिडियो खाइ mana anci herati kamu ambil lah सबाय गसिनि इएम दादा कमल सबाय को बरो जों yang जोंनो रनि खम sagan nor lebih nih famani ha do nadi yang nadi po jaga nih saga deh tang lasina tang po saga deh he nini saga deh nor po jaga nih famani sudah telemura nih telemura bobo hima tong saga deh yang nasi dikisa bobo hima tong jadi nor faino famani just feeling relaxing tong tar five relaxing gitu honai nok baro kasu tong thok nini mungkai ane mungkai donando jamatia ngai nungmo hai rong kun jaga nunu nuk hagi rogo age rogo to nuya ko tabok to sini oro ta hasna sini elka hasna telemani elka oro jaga first time umman ba velain happy tini beba bisu khagero today's first time acha to apa saime yang nuk nanoro hai jaga ro posto sudah ready
Thôi dia. Chalo. Nggak central nih terik abo. Ruang arisnar nih. অ্যাকচুয়ালি আমাদের মন্টং ভ্যালির মতো এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে সরকার অনেক কিছু করতেছে। তার মধ্যে এই ভ্যালির যে দৃশ্য আছে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সেটা স্টুডেন্টের কাছে তুলে ধরুন, এবং সরকার যে এত সুন্দর প্রচেষ্টা করে সেটা নতুনভাবে বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের পর্যটন শিল্পটার উন্নয়ন করার চেষ্টা করতেছে। সেটার লেগে আজকে আমরা দূরের থেকে আমাদের স্টুডেন্টসরা নিয়ে এসে এডুকেশনাল ট্যুরে সেখানে কতজনের স্টুডেন্ট লই আইছে স্যার? আমরা আজকে আইছি 13 জন স্টুডেন্টস নিয়ে। 13 জন। কোন স্কুল থেকে? এটা আপনার হলে চৌমনি হাই স্কুল, পদ্মনীনগর, বাগমারা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার নাম? আমার নাম রাজকুমার প্রীতমজিৎ সিং। আপনি টিচারই? হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।